أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليك يا مولانا يا صاحب العصر والزمان ينتان مهمانان عزیز خدای خدمت انوگ عرض سلام و ادب السلام علیکم ورحمة الله ان شاء الله خدای تبارک و تعالی ریزگوی کا یراننگی بس بیت پی اعمال عبادات روزان قبول درگاه حق سون صدوق و آینده سنگ دی فردموچن ماه مبارک رمضان پو خوری اطاعتنا تمین اونک معارف قرآن اهل بیت سابن چک زرین چک یم کل نشر تنگ بیوت پی توفیق شزده بوک مسائل شرعی کن غتنگ سفرنا روزی باری اونک دیونه اونو غتنگ داره وارد سون دیرین ارزابت کی غتنگ سفر اونک منگا چک داره سفر اون شچاین سفر اونو کدوک چاین روزا دوک بود پو صحیح نیا من جو زربانا فقها کن اسکا سال مولد اصل پودوین که سفر اونو روزا دوک پا میانچا چی خوران واجب مثل ماه مبارک رمضان انشک یا واجب مثل کفاره قضای ماه رمضان انشک یا سنت انشک مگر خوران ملسا کچیا استثناء یود نیود من اصل پو سفر روزا دوک پا میانچا لیکن دی قاعدہ پیشی تنگلوگنا و دی قانون پیشی تنگلوگنا گروه راچک استثناء سونسد فینگ مچا سونسد کی دون لسفر انگلوگ روزا دکپا ینچاین دون انگلوگ نچچک سوین زربانا ده شخص پو این کی سفر انگلوگ قصد اقامت بس جغمر چودک پوید بکوز قصد بید دولا قصد اقامت زرشین ملسا چیا دک پوید بچین جو زربانا قصد بید سفر پسنگ مسافت شرعی گان سے فیق قصر چھایت پی ملسے کو چھچائین لیکن سون سے نہ جغمر چو کم سے کم کو دکچین اگر دیو دی تر پہ کیا قصد اقامہ بانکے تو فیق پسنگ کوئی سکان سے بچائین روزہ دک پوت پسنگ صحیح خب درینگ دی قصد اقامی بارے انوک چونکہ مسئلہ کھچک گاہ ہے تیہ چھین دک تقفہ چھت کی غطا دی انوک مجهول یود و درن خاشک واضح مت پینزر بیود پو لذا مسئلہ کھچک دی بارے ینتی خدمت لارزہ بیت چک پاپو قصد اقامت نم محقق چھچین دی قصد اقامہ پو کامل گز استے کہ تنگا قصد اقامہ سونسین دی بارے انوک دی طریقہ پہ بارے انوک توز دا عزیزان کن جغمر چو قصد باید پہ انوک چھن غتنگا چنگ شرد من چھن گونگ یا مگونگ نمر چو غتنگا کامل گامر گوشین چانا فقها کنیس که سال مولد اگر یاران در فرض بستانگا مثال پتانت کشمیر لشچین ها کشمیر لسون سے جغمر چو یارز قصد اقامت بچین یا یاران نیمات ہونے دیا چھن لا اگر چھن لتون نکے تو چھن پمان حساب بچمین مو تو یہ بانگ زر بکن حساب بچین جغ چک سون آر چوی جغی نیما دیا رگاس پیمان پساق پا چوی جغی نیما رگاس پانا چھن رگو چچین یا چھن رگو نیما چو چچین چوی جگہ نمار گس پہ حساب پہ یران دکچا چھاروشین اگر دو کاملا یران یقینا نران لو سک زیرے قصد سونکا تو قصد اقامہ چھچین تانا دچو تھقمتیک چنچک مستیل ادزو روزہ پورا سی چمین نظر تھقتیک چو بسین چمین من یقین دک پا یعنی یقینا نا موتو یہ بان کنا چوی جگہ نمار گس پہ پساق پا نا لوشین نا دوگیت اگر دی یقین پسون زرسا قصد اقامت پہ یران محقق سونسین و روزہ دک پا ینچین خب اما یون تا یران چھن لمتون یماتون کشمیر لسون درنگا تا عام بازار نشانه کشمیر لیماتونت نیما که تو تون نکه تو چوی جاگی چھن پو دوگ سے آ چکشی جاگ پینون یران برابر در ٹیم پسکان بروشین مثلا درنگا سون کچول لا ایک بجی که nga تون جیا ایک بجی که تون مانا غتی حساب پگنا درین جاگ شیخ سی ده yang ar چوی جاگ چو گان مرگوز ده لیکن دور چو گان چمین یا اگر نیمات هون نگه تو ایک بجی که تون نگه تو دیکن یارز کر آر چوی جاگی چند پاندوک سے چکشی کی جاگی برابر ایک چھک پایران دوک پر گوشین چوی که تون نگه تو چکشی کی جاگی دینر چوپو دیا ٹیم پوخران آ چکشی کی جاگ پیانو نگه تنگا سکنگ مرگوشین چیا دیرینگی جاگ پیانو چھک پلوز ده دیرینگی جاگ پیاران چام چی چھک پلوز سید نا چوی جاگی چند پودوک سے چکشی کی رینوک ننگ برابر دیا ٹیم پسکان سمت پیاران قصد اقامت چھچا مین پس بنابراین
agar nga nyime faras bor chui ka ngathon daga to ngater chi sa pe dring chi khong manan bo ar chui jak por chui shachin ama dunga ta chokbo chachmin ha chukshi gi jak pe nuna barabar de tempo ata skang marushi dunga ta tawajjuh duk pa pas han la agar thon daga to motu i bai kan hisab bachin chui jak phito imar gas pe ban pa sakpa duk nadik chinya amma nyima ka to thon daga to dana nyime hisab pu chukshi gi jak pe da nyima pu barabar ngata sami ke thon sen da hisab pu lus pargoshi dunga ta qaste iqama دي قصد إقامة وغاسوتي يقيني زوستيك كتو دوك بيانشاي ودنكتو روزا دوك بيانشين وفيق بسنكوي سكان سباج وبقاه دي بارن سوال بين دوك من جاتي جيز جاغمار چو دوك بي قصد باس سوجو ده كنا جاغمار چو غان سلاجوك بي كفارز بو كو يانغ چو مسكان ما جاغمار چوب دون چيك جاغمار چو يشي دو چنجويا چوي كنا جاغمار خچيك توسه كي دو خوران يانغ چو توشا يانغ چو نبرابر ميت كامير چوي كبريسيو مثلا جاغما چوغا زرا يا جاغما چوغا دوكين چوي نغا قاس دباس اموس بلا اي جاغ خاو چي با خب دو yang چوي كمال هب اي yang الگ nga جاغمر چوي هايت بي قاس دوك بروشي نجو يا من نگتو ngas پھاق پدن قاسر باروشي ن يا چين جواب پوتا دوين جاغمر چو ياري روزا پو صحیح چھایت پاو پھاق پو گانریا چھایت پاو لا جاغمر چو کم سے کم ياران دوكچا چھا اما دك نموس بلا ياران تام تلوز نالوز سوجو امس بلا يانا جاغما چوغاي نيان غالوز دي غيرن وطن قاس دي باچان لازم من دينار چوي حساب پگه لكن يارا سام سي دوك نادوك روزا دوك پاو سهين فياق بسان ياري چي سكان سي بچاين چانه اي جاغ چنگيز لوزنا جاغ غالوزنا دين يان غطان قاس دي اقامت شرط من جيا چونكي گاه تی ترپو ذهن انو سے سوال بندو دي nga جاغبر چوي نقاس دي باز بين امس بلا يان جاغ سوما دوك چين يا ممكن ان چي من اولي كنو خو مت پر گپ پن دوکچا شاید پو چنگ فرق مت چی خونار گپ نه دوکچا سو چی خونار دون لا یاران دوکچا این شک قصد بوز یا ما بوز دیانر چو قصد شانه دیو غتا چی دکچا اینجیا یا یوں تا داره منگا چیگیز جاغمر چی پہلے کا یقینا خودک پہ قصد بس لجوک پہ کنا اتفاقا من ضروری لا شک پہ جونس دون لا پتامت پنها دون لبان يقين غا جاغمر چو دوك چين من لكن الكل اچانक इंसान लचत देगा है मजबूरी ला शिक पे जुमत हा या खबर ची उमद या खुरांगा मसले पीश उमद दुल लफ्ताक फहमत पिन دقل سانس خجویا چچا سون ادی وقت پنوک nga dana جاغمر چو مدوك سد درين ساقا بس به روزا پچين فياغون چين دبنا فقها كنس كسالملت روزا دوك سدنا روزا وسهين فياق بسكان سباس تان فياق بوسكان سباس بي فياق پونچين صحیح جان زوق پروشا من مهم باولي كان يارس قصد بازن يرا يقينت بن يامت بن ادي كان قصد يوت بن نگتو داو اتا دكچاي ان شاء الله دي مسائل شرعونيكا جق بجق عمل بايت بي و ديون سبايت بي وينكن لا تنجك بايت بي خداس توفيق شزد بشك اما درين ماه مبارك رمضاني چوي سجاغي دعا پو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم زيني فيه بالصدر والعفاف واسترني فيه بلباس القنوع والكفاف واحملني فيه على العدل والإنصاف وآمني فيه من كل ما أخاف بعصمتك يا عصمة الخائفين خدایا دجق پیانوگ افدنا پاک دامنینا پردیانوگ جق پیود پیدی پردی که یرزنگا زینت شزد بوس خدایا چوک بوسنا قناعت لباسنا گنچاو دجق پیان یرزنگی کسکون خدایا دجق پیانوگ عدل و انصافك يرزق لا شخص كلتون
di jak peng nog nga jiks pi nga khof chayot pi jiks mo chayot pi chizat kuni shitang nog na amno aman ang nog jog بعصمتك يا رسترون چانا حفاظت بچس پیسترول لکھر واسطہ چلید يا عصمة الخائفين لخوفنا جيكس كان كون عصمت نسترون سجقني أشبام اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم عجل في فرج مولانا صاحب العصر والزمان برحمتك يا أرحم الراحمين.